आज मुझे मो चारि भाई कहानी कहबी। चारि भाई एठी मु निजे मारुची किंतु लक कर पाइली नहीं। चारि भाई रु मो थर्ड भाई किले उठे देला किंतु आम 4 जन मिसिकी जीवु मिसी मु किछि लुटी पाइली नहीं। जेहेतु मो चारि भाई राम भाई श्याम भाई काम भाई सब लुटी नहीं गले मु ट्रे कले मु एकुटिया जीवी निजे ही किल उठेबी किंतु मत किल मिलु नहीं। जाओ दौड़ जो जाए दूरे मु गोटे देखीदेली एनिमी मु जाऊँ किल करी मो चारि भाई पछे आउसनी जाए कोड़ी छुपीगला से किल एठी माइबी नुमुड़ा गला मु भी किल उठे पारि ना। हाँ किल एथर उठे लक कहीदेली एबे किल उठेबी किंतु हेड शॉट मोर बाजू नहीं। जाए कौन कौन मो अच्छी मु देखे किंतु मु एथर नाचिकी एथर मुझे गोली बॉल स्क्रीन उठे देवी आ नाचिकी एथर मो बैकपैक उठेबी कौन करी मु नाचिली मोर चारि भाई मो पाखक आसिले हेरी मो चारि भाई मु लुटी आगु मो चारि भाई 9 मिनट चारि भाई लुटुले भाई मैंने आस समस्ते जीवा आम गाड़ी रे मु गाड़ी देखी गाड़ी जीवा गाड़ी आगु गोटे एनिमी मु देखीदेली बंदा मुझे लक करदेली लक कला मुझे मारिदेवी तापर पछरे गाड़ी रे मु जीवी बुलिया देखी एथर स्कोप ऑन कली बाजीगला धम धम करी 2 थर हेडशॉट तापर लुटिदेली चलिली खंडाटा धरली एके मिलगला मु एके धरबी एके धरिकी एबे जीवी मारिबी समस्त की किंतु आगुरु टिके बुली आसे 4 रोड जाक पुणी तमचम लगे पड़ो एठी मत मिलला मु थमसम 2 थर मारिदेवी हेडशॉट एठी मरीगला बंदा मु पुणी पाखु जी पाखु थाई पुणी टिके हेडशॉट नगेकी आसबी गला कि मझिया भाई गला दुम नहीं गला सब लुटी दे गला मु किछि लुटी पाइल नहीं। तापर आउ टिके आगु जीवी टिके एनिमी जदि मिल जियो भल हंता किंतु एनिमी मिलले नहीं किंतु मझिया भाई किल तार उठे दे गला किंतु कौन हम मु चेष्टा कली पुणी आउ थे टिके गाड़ी टिके नहीं टिके पछुआ टिके बुली नाई टिके छतु मिलगला टिके छतु टिके खाईदे बोली चेष्टा कली टिके छतुटा मशरूम टिके हार्ट पूरा फुल करदेव किंतु मोर मझिया भाई आसी मो पाखे नंडर संडर है मु किंतु खाईदे किंतु पुणी आहरी किंतु सान भाई आउ गोटे किल नहीं गला मु कौन करी नाई मु एकाथरे जीवी सान भाई पाखु किंतु हो पारानी पुणी गाड़ी पाखु जीवी भाविली गाड़ी पाखु गली गाड़ी रे पुणी गाड़ी पाखु धीरे 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 खंडाटा नहीं कि धीरे 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 दौड़िली पुणी गाड़ी पाख मिलगला पुणी गाड़ी पाखरु बसिकी गनटा एक्सचेंज करी खंडाटा एक्सचेंज करी गाड़ी पर बस पड़ी गाड़ी बसला पुणी माइली मो को हर्न माजिली हर्न माइला पुणी टिके बुली आसला पुणी गोटे एनिमी मो मझिया भाई पुणी मारिदेला मु कौन करी पुणी से पाखे कौन 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 कली पुणी सान भाई बसिला सान भाई पुणी आइला हारी आसी पुणी सी ओल्हे पड़ो सान भाई बसी पुणी ओल्हे पड़ो पुणी मझिया भाई आसो पुणी किना ओल्हे पड़ो सी ये सान मझिया भाई आसला पुणी ओल्हे पड़ा सान भाई बसला मु टिके गाड़ी घूस किना चलईदेली पुणी मत पुणी सान भाई ओल्हे पड़ा आगे टिके गोटे बंदाटा देखागला सी मो गाड़ी एत उच्च से डामेज कला मो गाड़ी लक हो पारा ना मो गाड़ी फुटी जाए मु किंतु बंदा को लक कहीदेली ओ पुणी एथर कौन कर लुटी धीरे 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 आगू आगू बढ़िली किंतु मत कई किसी मिले ना मु सान भाई मान डाकिली आस भाई माने मु गोटे नौटा आ तमें माने प्रो तमें माने 10टा 15टा किल कर सारे मु किंतु किल किसी करना मु किंतु तुम आगे किल कर देखेबी किंतु मझिया भाई किल नहीं उठी नहीं पड़े मु कौन करी दौड़िली जेहेतु दौड़ी 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 किसी पाकला मो बाहर एके थिला से एकेठू फायदा उठार कमेज कली फायदा उठे 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 चली सीधा गोटे रास्ता एमती जे खाल ढीप डेई डेई जावा पड़ा किंतु देखिले आसिक मो चारिपटे कहीं ना मु पुणी मो 4 भाई पाखु 3 भाई पाखु पलि गली
କିନ୍ତୁ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଗ ପଛ ହେଇଗଲି ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଘରଟେ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ସାମ୍ନାରେ ପଶିଯିବି। ଏଠି ଲୁଟିଦେଲି 2ଟା ବକ୍ସ ଆଗକୁ ପୁଣି ପଳେଇଲି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ମୋ ଭାଇ ନିଆଁରେ ମସରୁମ୍ ବଢ଼ଉଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ମସରୁମ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଥିଲି। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ପଳେଇଲା, ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ଧୀରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଖଣ୍ଡାଟା ଧରିକି। ଡେଇଁକା ଗଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଜୋନ୍ ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେହି ବି ହେଲେ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 4ଟା କିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କିଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲେ କିଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଲ୍ ଉଠେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲେ ଏନିମି। ମୁଁ ପୁଣି ଏନିମି ପଳେଇଲେ ବି ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଭାଇମାନେ ଆମେ ପିକ୍ ଯିବା, ପିକ୍ରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ମୁଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଉପରକୁ ଉଠି ଗଲି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯିବାକୁ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ 3 ଭାଇ ଯାକ ପଛରେ ମୋର ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଘର। ସେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଗଲି। ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାରେ ଉପରେ ଏକେରା ଧରିକି ପଳେଇଲି। ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ରକ ଆଉ 7 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ସେଇ 3 ଜଣ ଆମେ ଭାବିଲୁ କେମିତି ଲକ୍ କରିକି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସ୍ୱା ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା ହାରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲି, ଦେଖ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ପଳା ତଳକୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭୂୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ନିମ୍ବୁଡ଼ା, ତୁ ମାରିପାରିବୁନି କେବେ। ନା ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ମାରିକି ମୁଁ ଭୂୟା ନେଇକି ଯିବି। ନା ତୁ ଗୋଟେ ନିମ୍ବୁଡ଼ା, ତୁ ଏମିତି ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଯେ ମାରିପାରୁନୁ। ଦେଖ ଏନିମି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ତଳକୁ ଯିବି ଦେଖ। ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ପଳେଇଲ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏଇଠୁ ବଡ଼ ସାନ ଭାଇ ମଝିଆ କହିଲା, ତୁ ଭୂୟା ନେଇପାରିବୁ। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଟିକେ ଏକେରେ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏକେରେ ବାଜୁ ନାହିଁ। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠୁ ଧୀରେ ଲଗେଇବା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏକା କେମିତି ମାରିବି? ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ତଳକୁ ଯିବି। ତଳକୁ ଯାଇକି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ଦେଖିଲା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲା ଆଗରୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଫଡ଼ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ମାଇଲି, ଏକା ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଥର କହିଲି ନାଇଁ, ଲୁଚି ରହିବି। ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ନିମ୍ବୁଡ଼ା, ତୁ ଜମା ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ମାରିକି ତାକୁ ଦେଖେଇବି, ପୁରା ଭୂୟା ନେଇକି ରହିବି। ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚି ରହିଯିବି। ତାପରେ ସିଏ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ଏଇ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ। ସିଏ ଏଥର ଆସିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବ। ମୁଁ ଏଥର ତାକୁ କିଲ୍ କରିକି ଉଠେଇ ଦେଇକି ତମ ଆଗରେ ନାଚିବି। ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ପ୍ରୋ ହେଇଯିବି। ଏଇଠି ଦେଖାଗଲାଣି, ସିଏ ଏଥର ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଥର ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାର କିଲ୍ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଏଥର ଭୂୟା ନେଇଯିବି। ସିଏ ଗଛ ପାଖରୁ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଚି ରହିଗଲି। ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ଏଇଠି ସିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିଲା, ମୁଁ ମାରିବି, ଗୋଟେ ହେଡ଼ସଟ୍ ବାଜିଗଲା, ଭୂୟା ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ହଁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ନାଚିଲି। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेटिंग कर देना। बाय।